Lamsugo Swrangchati ni Kokborok Koktwma ang norok ni logi tongo urmi de Burma tabuksik jorani Koktwmarok engka Swrangchalo notun nogor uccotor madhyamik balika rungnogo SC beremni rungsrungnai tongmani hostel bereneka SC hamkrai mantri Bhagwan Chandra Das Swrangchalo notun nogor uccotor madhyamik balika rungnogo SC beremni Swrungnai tongmani hostel bereneka SC hamkrai mantri Bhagwan Chandra Das bini logi tongo SC hamkrai bedekni dagipang Santosh Das o salo rung swrungnai bai baksa maibo chakha mantri Bhagwan Chandra Das Koktwma thumnai rokni bwskango koknarak thini bosaka notun nogor tongma o SC bosungni rung swrungnai rokni bagui tongthaino sabsutra khaijakmani samung cholbui tongo o samung rok busuk dojak obotui rokno berai naina bakino o rungnogo phaimani obono karibo o tongthaio furniture rok bo rjakha aboni logi aro tongoi rung swrungnai rokno lekha porimani kachar mangpili toke rok naina bagui bo tv rjaknai hini sakabo আমাদের নতুন নগর এসসি গার্লস হোস্টেলে সকালবেলা আসছি। আমরা কিছুদিন আগেই এই হোস্টেলের সংস্কারের জন্য ব্যবস্থা নিয়েছিলাম এবং তাদের যে ফার্নিচারগুলো এখানে আমরা দিয়েছি। খুব খারাপ অবস্থায় আগে ছিল, তো এটা আমি দেখতে এসেছি যে কতটুকু কী হয়েছে, বাচ্চাদের আর কোনো অসুবিধা আছে কি না। খুব ভালো লেগেছে, খুব সুন্দর একটা পরিবেশ। সবথেকে বড় বিষয়, আমি এখানকার যিনি হোস্টেল সুপার রয়েছেন উনি নিজে এখানে থাকেন এবং আমি যা দেখলাম সত্যি খুব ভালো লেগেছে। সেটা ওনারা নিজেরাও এখানে শাকসবজি নিজেরাই সেটা করেন এবং সেই সবজি দিয়ে অনেক সময় রান্না হয়। আমি নিজেও আজকে এখানে খেয়েছি বাচ্চাদের সঙ্গে, খুব ভালো লেগেছে সব মিলিয়ে। তো আমরা চাইছি এইভাবে প্রত্যেকটা হোস্টেলকেই আমরা সাজিয়ে তোলার জন্য এবং সবথেকে বড় বিষয় আমরা ইদানিংকালে বাচ্চাদেরকে আরেকটু তাদের সুবিধা দেওয়ার জন্য, যেমন প্রত্যেকটা হোস্টেলে আমরা টিভি দিচ্ছি, এলইডি টিভি আমরা এখানে দিচ্ছি যাতে তারা মাঝে মধ্যে পড়াশোনার ফাঁকে টিভি দেখতে পারে। এখানে রান্নার ব্যবস্থা খুব ভালো রয়েছে, যেটা দেখলাম। গ্যাস কানেকশন ইতিমধ্যেই পাইপ কানেকশন হয়ে যাবে এখানে। তো যার কারণেই আজকে আমার এখানে সকালে আসা, বাচ্চাদের সঙ্গে একটু কথা বললাম সবার সঙ্গে এবং তাদের সঙ্গে একসাথে বসে খাওয়া দাওয়া করে নিলাম। সব মিলিয়ে খুব ভালোই, এই হোস্টেলটা ভালোই চলছে। সব থেকে বড় বিষয় আমি যেটা বললাম, হোস্টেল সুপার যিনি রয়েছেন কি নাম হ্যাঁ দেবশ্রী দাস, উনি নিজে থাকেন হোস্টেলে এবং নিজের ছেলে মেয়েদের মতোই তাদেরকে দেখেন। আমি যেটা দেখলাম এই মুহূর্তে সত্যি খুব ভালো লাগেছে হোস্টেলগুলা। আমরা চাইছি আমাদের প্রত্যেকটা হোস্টেলকে এইভাবে আমরা করে নেব আগামী কিছুদিনের মধ্যে। কতজন ছাত্রী রয়েছে এখানে? 30 সিটের রয়েছে, কিন্তু 26 জন এখন রয়েছে। 30 জনের ক্যাপাসিটি রয়েছে এখানে। আগামী দিনে সেটা বৃদ্ধি করার পরিকল্পনা রয়েছে আপনাদের? দেখছি আমরা নতুন হোস্টেল অনেকগুলোই তৈরি করছি, আর প্রত্যেকটা হোস্টেলকে আমরা আরও তার সিট বৃদ্ধি করা বা অন্যান্য আনুষঙ্গিক যে সমস্ত রয়েছে সেগুলো আমরা দেখব হোস্টেলগুলোকে। সব থেকে ভালো লেগেছে যে ক্লাস 12-এর স্টুডেন্টও এখানে আছে, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12-এর স্টুডেন্টরা এখানে আছে। সব থেকে ভালো লেগেছে সেটাই। এতে বড় একটা অংশের আমাদের এসসি মেয়েরা এখানে সুবিধা পাচ্ছে এবং পড়াশোনার ভালো একটা সুবিধা নিচ্ছে। ম্যাক্সিমাম ছাত্রীরাই অভিভাবকরা কৃষির উপরে নির্ভরশীল, কি বলবেন? তারপরও যে অ্যাকচুয়ালি হ্যাঁ, এখানে আমি জিজ্ঞেস করেছি, অনেকেই বলেছে কৃষিকাজের সঙ্গে যুক্ত, সেটাও ভালো, কৃষির প্রয়োজন রয়েছে। আর অ্যাকচুয়ালি গ্রাম থেকে বেশিরভাগ গ্রামের ছাত্রীরাই এখানে আসে, তো গ্রামে ম্যাক্সিমাম পরিবার কৃষির সঙ্গে যুক্ত থাকেন, তো কৃষক পরিবারেরই বেশি মেয়েরা এখানে। আরেকটা বিষয়, 4.5 বছরের গভর্নমেন্ট, আমি দায়িত্ব নেওয়ার পর অনেকগুলো হোস্টেল আমি গিয়েছি, প্রায় ম্যাক্সিমাম হোস্টেলে আমি ভিজিট করেছি, কিন্তু হোস্টেলগুলো দেখার পর সত্যি খুব খারাপ লেগেছে। আর সেখান থেকেই আমরা এই সিদ্ধান্ত নিয়েছি যে না, হোস্টেলগুলোকে আমরা বাচ্চাদের সুবিধা দিতে হবে। আমি গিয়েছি কিছু হোস্টেলে, আমরা দেখেছি যেখানে দরজা নেই, জানালা নেই, মানে কোনো পরিবেশ নেই, অথচ আজকে থেকে 9 বছর 10 বছর আগে 11 বছর আগে হোস্টেল Rungnogo khoroksa rungfrungnai aro nino khoroksa maimu songnani sakao hamya mokolbai nasigoi yaksuluk khlaina thangmani Koktwma kasai faikya Tolai hangkurbai khobjak ambasra horimongol erisi village tongma bauri chora ringnong ni khoroksa rungfrungnai arino khoroksa mamui songnani sakao hamya mokolbai nasigoi yaksuluk khlaina thangmani Koktwma kasai faikya o rungfrungnai ni mungkha Robindra Diang o mamui songnani kok sita mungkha
uram no bono bini sakao heng pengte hamya nasung beke bono pobai sak tongthok tongnani sak gdalan bagai gobangma kokor sawi bono bedogo srang salabo abo haikino khlaimani fiaba o mamui songnai jiri khokma bai röngnokni kubun sebogrok khajigi patima thayo phaike o yak suluk khlainai patima thaini khari thangka Ai saware khero khero pheranu pherare khero khero bosu dotori pai ma asta jaya kan pai dia bosu dotor ia khero 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 mi ye na yo bong no kya ko ang bong suki na dia ia ko ang khero le te ko to na koi kya abo bini bong pai dia bong pai mok ta tum le to kya ma mi ang bo no shoes ये नया नया नौकरी नहीं सारा पे सारा क्या बोंची अगुरी काया अगर उस ये नहीं क्या नहीं क्या बों उच्ची क्या रो भाई का अनुभव भी बोंची क्या बों खालो तो रहा क्या स्कूल रो फेरा या वो ना के ओ ना के सार सोंग तो के स्कूल फेरा वो बों सांग के लांग सासा बिक्री तो ना के तीन को तो ना क्या तीन ओके angro rumah pihak dari rola pihak spy rola rola pihak lah pihak tinggi ke aro rumah pihak ini thangke storeroom pihak ini thangke untuk kafe ha jangan to kafe ya ke ambo are ke nuk pihak ini nuk situ itu loba bungsa nuk pak ya bu situ ke ada desa tempura ai to aki situ nak ke ba ke makin nula mana bu situ to mi ya bo nuk si ba spra mana nuk si kosan nuk si spra ha bo क्या नुक्सी में स्प्रा के बुं मुच्चा के नया नुक बुनाई माते चुंतो क्या रो पाई सब चा मा सुतो ते रोले कुले पे आपो बुं मुहा ता सस्ती आमो चा नुस का बुपा के मो बार सिस का दे नु लाइक बा अनु नले सेमन को के तुमसे मास्टर मारसो मांदी तुमसे आले नले या के सारा के मास्टर ने मुकमा राई बातु दिया दिन para ke para katal ba boy school ni mukma Baru saya. Kita nono masai nuno rodi, lima desai na eksolat lima desai. Alam buku punai bulan itu bukan cuo. Nane baik nenak mas. Ekon tayak waktu itu sesi. Angro rum rawa paike, robi nila kasten makuri kangtam se. Ang paike, anos kangkai ro buru uo, ngkek baru uo, ngkek ngkek wah ke kutai ampo ke tongke se tak chu pai menis ka somile chaya ma pamai bina ampo chu ma pai nai ke asu ke kutai tak chu biani hiero nyo bom nai ta kaya ni ro nyo ke kutai ke wa ke chi thami jang bai kum bai chi ke bong ang ke pho ko lo ye ro ni tok pe ro la ni na ke asu ke bong boro bai kum ni kutai are ke kutai chi ma ya su su na ke kutai chi ye nke wah ke roste pinto cimbre romen singke thene ma nke abono ke bungsu ha bolek ma phi bong bunga no phnu nke phnu ke ta u siang to hana koi nke bung ke mai sapi tongari abono ke bong ma hi phnu ke na spa wai hi phnu na ke chingriang ko bai bono ke ma hi api chingriang ko bai ke o mi sa bong nke oro rumo tha thangke chongmai mi sungko ri chongwa nei ma chuya dress chongwa nei ma to na ke sar pai mo tongo aburi nke aboke bong beke sabi ai mi saware khero khero pheranu pherare ma asta chaya kaham pai dia bo subroto ni akro kheno ka akhero mi ye na yo bong no ngkar ko ang bong sukinai deh hanya aku akhir oleh tiap aku tolak nak koi, engke abo bini bung pai dia, bung pai mok tatong le tunggu, uci engke ro pai pika anu bau piu bung uci, engke apa kalau torah, engke ang school ro pai rak ya ang wana ke, oh no gen sar song tungke, ang school pai rak oh bung sang ke lang sasak kiri to wana ke, engke tini oke. Angro rumah pihak dari rola spy.
বদলেছে দিন বদলেছে হাওয়া প্রতি ঘরে সুশাসন সরকারের চাওয়া যা রয়েছে বাকি জনগণের অধিকার সব পাচ্ছে কি হবে দেখা মেলা শিবিরে বিকাশ পৌঁছবে প্রতিটি ঘরে বিকাশ পৌঁছবে প্রতিটি ঘরে বিকাশ পৌঁছবে প্রতিটি ঘরে ত্রিপুরার উন্নয়নে আপনারাও অংশগ্রহণ করুন আজকেই কল করুন 1905 নম্বরে জেলায় জেলায় মেলা হবে হবে ক্যাম্প শিবির সরকারি সব সুবিধার থাকবে হাতায় ভিড় আধার কার্ড বা প্যান কিংবা কিষাণ কার্ড বাকি যা আরো আছে মনে রাখেন স্যার সব সুবিধা দিতে এখন হাতের কাছে প্রশাসন সফল হবে হবে প্রতি ঘরে সুশাসন সফল হবে হবে প্রতি ঘরে সুশাসন हास्तेनि खरक चिब्रै गुजराताव सामंख्लायना थांगै गोसावै तंमानि पाइथागो हास्तेव फाइ सफाइका थांगै मालायका एमडीसी रविन्द्र देबबर्मा हास्तिनि खरक चिब्रै गुजराताव सामंख्लायना थांगै गोसावै तंमानि यागुलो बरकनो नाखारना हानै थांमानि लामा कसावो लांमा चका कलेज देबबर्मा स्रैनियाखौ बुथारजाकमानि हायाखिबा ट्रेन बाय फेजारि दाथैका बाबैसे बोखाक सामंख्लायना हानै फालिरना तलांजाव हानै कक्सिल जाका ते बाबैसे बोखागो बरकनो नाखारना थांनाय कलेजना बुथारजाका हानै सिलजामं जोंजालनि बिसिंते फानो पाइथगो हास्तेव फाइ सकबाय फानो बरकनो नाखारना थांगै थैनाय कलेजनि मांगथै दाबुकबो राजस्थाननि गथै नगोखौ गाहाम गोरों सकबाय फानो खादुजाक दाबुकबो मांगथै नाहारै मान्याखौ स्रांसालो थैनाय नुखुनि लुकरबाय थांगै मालै कगलाम सालायखा एमडीसी रविन्द्र देबबर्मा खबै गुबुनि र खोजथाय क्रायो सिनाय नुकनाय बियाल ते रां पैसा बियाल निबाय देप्लासाराव हायुं हा कतरबाय बाक्सा थांगै तंगानि जबाबो बुसुक उसुजाब अमहाय पाति मुरक स्राय स्राय फुनुक मारि देबो देप्लासाराव बो थायो तं हनै साव ओंका इको जों अनेक बारि बार फायखा 2-3 बार जों नखरनानि सेस्ता खायखा रुतुंनानि बागै नाय ओंका बरक रहैया ओंका बरक सावा नं बरकनो माननाय हनै साव ओंका जों हे समय रुतुंनानि हनै सापुरो जुदि बरक जोंनो रुतुक रिखा ओंका जों सिनि बरकनो गोथांपानो नुखामो बा बुनिया फानि ओ बुनिया फो ओंका जों नुगिया फानो खामो कब जों सिनि बखानि जे सक्सेसफुल जों रुतुंनानि मुसुंमानि ओंका जराव जोंनो किसा रुतुक रिखा ओंका ब्लाय जाखामो ब्लाय हामखामो नुगियाखौ नुगियानि अन्य उंखं खामो ग्राउन्ड फिट खामो ओंका नुगमाखौ नुगमानि खामो ओंका बसाय जोंनो सापिरो हादि आं फाइ दङ जोंनो आनो टेवासि ना फैदि हनै ओंका जों बनबो नायनानि हनै जों मालिक बायाको बाय सालाके ओंका आफोर साव मालिक नरनो जों अजागानि नखरिया 3.5 लाख रां अजागानि बतलांजाकनि बिसिङाव ताइ बिनि मासो 10,000 का हाबै दङ आइनि बागैसो जों नंनो नखरिया कक बसनो साइकिनारो अजागानि फाइल जे कम्पानिनि जे सुपारभाइजार ओंका जों बनो ते सापिका रिक्वेस्ट खाइपिका सार जों सामुं खान्यापनो खान्यानि सिनि माने परफुला फाइलिया सिनि बरक जोंनो नाफान्यानि फेमस कमासि थांगाका जों बाहायके सिनि बखा सान्दिङै जों सामुं खान्याय जों आगिबा खाइतोंया दा ताबुक सिनि बरक कमावसि जों खाइमिया हंगा गेबा हनै जों बरकनो साका हंगा बरक सावा नंनि बरक माननाय जों रुतुक दङ एप्लिकेशनबो जों अर खाइक्या नि सावंगा मान्या इको सालसा लाइथांगा सालनै लाइथांगा सालताम लाइख्या इको जों फाइमानि दिना हंगा ताम ओंखा जों गुवाहाटी सकपान्या नायखे आप्रो हंगे साव ओंखा नंनि बरक गोथै मानका हनै साव ओंखा जों गोथै त मानका थिगासो जों गोथै मानफोरनो जों दाबो कुनु खान्यान मत करेखे जे समय जोंनो रुतुक रिखा हंगाय जों गोथां गोथै पानो नुखा हंगा जों साखामुन इको अबके बड अब थाखाना ना तामो ननि बखति रगो बन्ते त कनस जे बुथार जागमनि हिंगा हंगे ब अन्य बरक बाय बिनि डिसिसन माने दङो बनो बुथारो आबा हायता इको हंगा जुदि गनै थांमतो कायसे बानचि उते कायसा अबा हायना त कुनु अंको वक्रै हंगा इको जुदि गनै थांमने गनै सगैnya नांगो कायसे बाहायकेले ब नगो फिरगै फाय ब आरो ब थांया फाइनान सावो आ कंपनी को थांया तेहे जे फिरगै फब गुजरात बे राजस्थान 4 बार अप डाउन खाया फाइनान नर खरबसो फायका जों इको फाइमानि हिंका 7 जना फायका ताइ 7 जना ताबु चुराइ बारियाव सकफायजाक इको म हायता चुराइ बारियाव ताइ 7 जना सकफायजाक निने मुं आनि मुं सपन देब्रमा आनि कामी हिंगा इको थेपलक फां एनसी मानदाय इको
পিএস হঙ্গে মানদাই ব্লকবো মানদাই থানাবো মানদাই হামবাय যেটা নরো ত্রিপুরা হাস্টেও ফিরক ফাইমানি সিনি নিউজनि माध्यमे হয়তোবা লুকুরক অনেক গোबां লুকুরক বসুবাখা হয়তোবা দঙ্গনি হয়তোবা সিনি কক্টিब्रानि बखाक्ति स्रांचाटिनि बखाक्ति बुइ ससियेल मिडियाव गोबां बरक दक सोंहका ओइचेर बाहायके फाइटंखा ए अबरक नाना रकम सोंहका कै नंनि बखाक्ति रग जेटा सन्जित देब्रमा ताम हनै नंनो कक्रक रुइतलां फादार हास्ते रग बसङो इगो कामरक लाय आसुगो सिनि बिथि पेकेन खाजोंनाय रखनि तांगो बिथि गाय जों थामाले इबा बिथ जे बसायखमन बिथिरक गा बिथिरक खसकरिया जागाव तायनि बिथिरक रि आरो गाय इगो माजाफोरबोलगी गाय सुतिफोरबोलगी सिकिउरिटी गार्ड मामा बंगरबो गाय इगो कामरक खायांगा बरबो गाय इगो संगोटिके दंमाया गबा गाय आनि बाबु इगो बंग गया गा बथायांगा सोंमा सोंमा फाइगला कामो जोङो सुखांना रखनि सावो तामनो सुखांनाय चिनि दल थामानि न मासा मासा सुखागे हबानि रखनि सावो बुं कम्पानि गो ताबो मासा मासा के सुखागे रखनानि होनाय साता साबो कक साका सन्जित आ जागोन आ मेनेजार इंगे जेटा नंनि ओ मेनेजार नि साइथु मुंबाइ नरकतिनि ओ नुखुंगो हाइ सपयका हयतोबा निजिनि नग फाइ सपायका हयतोबा निजिनि आसयमानि थै जागा फाइ सपायका नर काम करंखाय न न हाइपुरु रग बुन्थे हाके केबें मुंग दा आसेखा हाइपुरु गाय को बरं टिकेट खायगा गुवाहाटी जरा गुवाहाटी नि हिनगै को जों नगर आं सानहरे मा फैगेटा नगर आं सानहरे एमने जे नंनि फैक्टरि बो नंनि कम्पानि बो ताम ताम मानि रक्सरा मानि एग्रिकालचारनि बिथि दं नंगै जेटा निनि बाबा नंनो नाहानानि थाङै ओमता हायके लामा करवै हयतोबा लामा जमानि अबो कै ताबो सुजरा बडि नाहानाय बागै रक बिनि मांकथै नाहाना बागै रक तामरो कक्रक साबखा नंनि नुखुं रग आं खाजै को नाहाना मुजुंगो मा संगाय आरो न तंसितुन सावता ओमफ्राय आं साजों नाहाना मुसुंगा बे आंबो खालायमायाबले इयावबो न मा संकं मांसिनायथि आंबो आयंनो काम्पाइ फाइसिनायथा एमने बुहुरग थांनाय न आयंगो दा आयंगो थाना जि गसिनाय करिया जतो जि केजाबोमोन मा जोंबो इबो आयंगो इंस्पेक्टर के बुला एसडीएम अथ डीएम ओ डीएम ने ऑर्डर टुकनानि आकुनानि लंनिताय तिनदि ताबो फ्लाइट बाय थांसोगे नों साजा नखरै नों भारत थाङै आगम बागम साइमियावै नों साजा थाङा दा तिनि सेना बिटा फायनाय न दिन दंखा बे ताबो 10-12 दिन परे तिनि डेड बडि न अवस्था काम दं सिं तो जनो सेमान बिटे सिं बान तो इसे कोन गाबोनि बागै न जों একটা खाका ताव नर बाय बुसुका आं साका बरनो जों ताबुक सावनाय आरनि पुलिस दङ थानाना संसानाय एसपि न सानाय नरक जे गभर्नमेन्ट जे रुल तमनि सरकारि जे रुल तमन नरक पुष्पन खाइ पाइदि এবং जों जे কোনো সময় जों যখন সুবিধা নাंगौ बिनि कागजपत्र যখন जों दरकार नांगौ आफरो जों थाङैनो आ कागजपत्र थाङैनो हानाय आमथिके सामाने परे बर राजिंखा फाइसमाय आगे तो खाइनि कि जुक्रै तो नियम मते बर राजस्थान जे तुमले आपको फोटो टटू रिनाय बंनि के नु डेड बॉडी या फोटो टटू रिबोय बिनि के क्लेम खाइने तो तामो একটা সময় বড়নাই অবনি বিসিং ফাইল যোগাযোগ খাই যে এনজিও র কই যোগাযোগ খাই নাকি এনজিও কোন এনজিও আর থানানি সইয়া গাই পর তাও কোয়া তাও রন্দি কোম্পানি গো যে তু দেম ফোন ব্লে ओ गारु बाय बाक्सा थाङै नै न आराम होते पैसा थाङ हिन सामागो बबो बिन पकरा पकरा थापका जे आनि बाबु मा हायदा आंबो दा आमति न आं से कुनो रकम फाइमानि ताबो आं बताइसा आमति थाङाखाय आपु दरबार न करतेबो दरबार जान न मानसुगै बरबा आसाके थिना नागो के खुसरायो के बक्रावो के बक्लियो के बुरांगै के थिनै बरक थिथाङा ता प्रताम खानेबा जेतलांनै नांखांखाय चिंताम ख्लाइमान
যে সঞ্জিত যেহেতু বতাকে সুইচ অফ কেউ মানে মানি খেব आंनिया चेयरमैन में वाला क्या नहीं केंद्र नहीं चेयरमैन भाई बरं अनेक से सकाय क्या स्विच ऑफ गाबोनो तो ताऊ नहीं चिंता तिखलाई मालिया बरं तुमने बरं साखा ये तो वो फनो बिनी विरुद्धे कैसे एफआईआर बिनी विरुद्धे एकदम कराक खाना एफआईआर कई मानाई अंतत ओ घटना सत्य तामुंखा आसल घटना आबुनि सिजेंनांथुं जों सिनानायो এবং जों বিশ্বাস খাयो যে অগঠনার বাকি দায়ী সঞ্জিত ন সঞ্জিত লামানিবা সঞ্জিত ন খেয়াল করি গত সঞ্জিত কক কমাইয়া বহু ঘুরিনি কক বে বিনি কোনো কক মিমিয়া গামন বাকি তিনি जों सिना खायके ताबु नरम नेंगै नौनि परिबार नेंगै नरम मासानाय आबो आं नंनो जुरे साथिखुनि सामाया नरकनि वां सुमानि तामो नरक स्राय स्रायके साकानिखाय जों दिनैनो मथामथि खबर हरसिनो खालायफासिदि सिनि बरफ जों थांमालिया जों उनाव थांनो हासिनो सारि खा कामानि बिसिंति फानो सिनि बखा हामियानि बिसिंति फानो तिनि नरक मिडिया रंनो जों हामबाय मारुओ तिनि सिनि म गजो कामिनी चिनी ताखुक कैलाश लाई थानाय 22 तारिखआव आगरतलानिसिम गुजरात थांमानि लामाव जों खानाका राजस्थान कोटा पीएस नि बिसिङाव ब रेल नि ना क्लाइदा थैका ना दागारिदा बुथारजाका ना जेतलांनाय सन्जिदा कोनो षड़यंत्र खालाय बुथारका जों सायमालिया आबुनि परे जों जखन खबर मानखा खबर कायथ' आबुनि सिगांनो गुजरातनि पायल कम्पानियाव सामुं तांनानै एबं रां गोबां मानु होनै सावै सिनि ताखुक संनो अरब बासाजाक दङ ताखुक संनो बरक तलाङै थांगा बरनो तलाङै आरो बरक आ पायल कम्पानियाव थां सगैमानि लगे लगेनो बरक नुगैखा बरनो तनिमानि सारिमानि बरनि टाउन बनो बिनि बाथरूम बा टयलेट एकदम हामिया एवं आबो हामिया तो हामिया न बरनि लगे लगे रक पर्यन्त बरक सिकिउरिटी रिजाक सामानि कके साइमाया एकदम आबते बो हामिया मोनाम सनाम सारि मानि आ खबर मानै बुफा उ जे तलांनाय सन्जित न तलांगे बरक गुजरात थांमानि आबुनि परे जों खोनाका शेष पॉइंट तमो सन्जित साहका बो रेलनि बाख्लाय थैथाका नंगाय गाबोनि बागै जों तिनि अ कक्त अनेक नंनि मिडियानि बिसिंथि अनेक प्रसारंखा जों तिनि सानान मुसुमाखे म जों अनेक चेष्टा खालायनायखा बरक बिनि नुखुंनि बरक न थाना जरा अर्थात राजस्थान जरा रहरै उ डेड बडी न तु फाइनान बागै किन्तु तिनि बिनि नुखुंनि बरक बिनि बसला जों कुनै तंमानि बरक बको सिलिया ताई सन्जित ब पुला प्रकाय कम्पानी तुई तुमनानि सापानो बबो ताउक सुइच अफ खालायरिखा ता अयनो बरकनो बनायनायखा बरक बो साहस फाइया आबुनि लगे लगे तामुखा जे 22 तारिखआव जों थिगानि खबर मानो तिनि इनका 30 तारिख प्राय 9 दिन ngै थाका एगाय ताबुक बंनि परिवारनि खुक्तुइनो खानाय नायथुं जोंखि डेड बडी नि बागै जों थाना बाय जुगा जुखायनायखा बरक साहस जोंनो ताकफा नासिङै दङ किन्तु आसक दिन नासिं मांलाक बरक थैके तो सगै थाङो आबुनि बागै बरक नांखांखाय बरक आरोनो पुष्पमर्टम खाय बरक आरोनो पाइनाय गंडाटिशा बखास्ते डुम्बुरनगर आरडी ब्लक कुताल बीएससी चेयरमैन अंका आईपीएफटी बोर्डनि प्रेम साधन त्रिपुरा गणतन्त्र बखास्ते दुम्बुरनगर आरडी ब्लक नि कताल बीएससी चेयरमैन अंका आईपीएफटी बोर्डनि प्रेम साधन त्रिपुरा बनरिशा रवै चेयरमैन आसुथायो आचुरखा जरा किसनि बागै बासा मानफानो जे मानसाक लुकुरंनि नांमोन सुपुंनानि हामक्राय खायनानि जाथांनाय हनै साका प्रेम साधन त्रिपुरा আজকে 30 তারিখ নভেম্বর 2022 রোজ বুধবার তো আজকে দুম্বুনগর ব্লক বিসি চেয়ারম্যান হিসাবে আমি গত 2022 নভেম্বর 28 তারিখে আমি এক নোটিফিকেশন পাই তো আজকে 30 তারিখ আমার যে
জয়নিং। তো জয়নিংয়ে আমি আজকে ব্লকে জয়নিং করলাম। তো আমি কতটুকু দুম্মনগর অধীনে যে 19টা বিসি বা ভিলেজ আছে, তো এই বার্তা দিতাম চাই। বিগত মাসে বা বিগত বছরে এখানে যে বিসি চেয়ারম্যান ছিল, তারা এখানে চেষ্টা করেছেন যে এলাকাকে উন্নয়ন করার জন্য, কিন্তু আমার তরফ থেকে খুব শর্ট সময়, কিন্তু কাজ বেশি। আমি আমার তরফ থেকে আমি আমার যতটুকু বেস্ট দেওয়ার জন্য আমি চেষ্টা করব। পাশাপাশি আমি ধন্যবাদ জানাবো রাজ্যের জোট সরকার, মুখ্যমন্ত্রী মাননীয় মানিক সাহাকে। স্পেশালি আমি ধন্যবাদ জানাতে চাই আমাদের আরডি মিনিস্টার, উপমুখ্যমন্ত্রী শ্রদ্ধেয় জিষ্ণুদেব বর্মাজি এবং মিনিস্টার প্রেম কুমার রিয়াং। ওনাদের প্রচেষ্টায় এবং আমার দলের প্রচেষ্টায় আজকে আমি এই শর্ট সময়ে বা অল্প সময়ের জন্য আমি আজকে দুম্মনগর ব্লকে বিসি চেয়ারম্যান হিসেবে নিযুক্ত হওয়ার জন্য তাদেরকে অসংখ্য অসংখ্য ধন্যবাদ। তিনি 30 তারিখ নভেম্বর 2022 বুধবারनि साल थांनाय 28 तारिख नभेम्बर 2022 आं दुम्मनगरनि बिसि चेयारमेन हिसाबै आं एपइन्टमेन्ट मांखा। दिनै 30 तारिख आं दिनै जइन खायबायखा दुम्मनगर आरडि ब्लक। आं गबनो कयना मुसुखौ थांनाय बिसिओ जेराव बिसि चेयारमेन दंनाय बर' तामु काम खालायका खालाया जे दिनै दायित्व मान फले, किन्तु बर' जेकुनु कारणे आं बेनि बेपाराव सान थाङिया बिगत जे बिसि चेयारमेन दंनाय, किन्तु बाताबो समय उनखा जरा उनखा कम, सामु उनखा गोबांमान। इनका अबनि बागै आं हामबाय माया फारो जोंनि हास्टेनि जुट सरकार, बिजेपि आइपिएफटिनि जुट सरकार, जोंनि मुख्यमंत्री मानिक साहानो এবং गन्डातैसा बखास्तेव सीपीआईएम नि काइब्रि बेदक कथावै गन्डातैसा बखास्ते टाउन हल मालायमं पांडा संसाजाखा। गणतैसा बखास्ते सीपीआईएम नि काइब्रि बेदक कथावै गणतैसा बखास्ते टाउन हल मालायमं पांडा संसाजाखा। ओ पांडव कगलमनारखा हास्ते कमिटी हुकबार मथनि आदं कसम एमएलए रतन दास बसाखा। हास्तेव बीजेपी आइपिएफटी हापुनि जरब लुकुरक सामु हमं कमाजाखा। जरा थगै रेगा सामुं मान्या साइसे सिक्राव सामुं मान्या बेकार बांखा। हातिव मानै खनै मरगरेक हापां सिरिक सरब हनै। आबना कारिबो कंगनारखा गणतैसा बखास्ते जीएमपी कास्कु कसाम एमएलए ललित त्रिपुरा मानजाका सुशांत हाजारी सन्तोष चाकमा खबै काइब्रि मथानि कास्कति तांगमान खबै आमचेनि लुकुरक। এই পর্যায়ে এই দিন্য দশার মধ্যে পড়ল ব্রিটিশ জাতাকল থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য আমার দেশের দরদি বন্ধুরা, ভারত মাতার সন্তানরা স্বপ্ন দেখছিলেন ব্রিটিশকে হটিয়ে যদি আমরা স্বাধীন করতে পারি নিজেরা সুশাসন, তাহলে পরে আমাদের উদ্দেশ্য সকলের জন্য অন্তপক্ষে 5টি মৌলিক অধিকার অন্ন, বস্ত্র, বাসস্থান, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, মানুষ বাঁচতে হলে পরে যে মৌলিক 5টি অধিকার তা ভোগ করবার স্বপ্ন দেখেছিলেন। কিন্তু আমরা স্বাধীন হয়েছে, স্বাধীনতার 75 বছর পর আমাদের সামনে এখন দারিদ্রতা, বেকারত্ব, কৃষক শ্রমিকদের আত্মহত্যা, অন্যায়, অবিচার, জেলে পুরানো, হত্যা করানো, প্রকাশ্য রাজপথে দাবি চাইতে গেলে নয়তো জেল, খুন, কৃষকদের তাদের ন্যায্য পাওনা, কৃষি পণ্য যারা উৎপাদন করেন, মাটির সঙ্গে যারা লেগে কৃষি পণ্য উৎপাদন করেন, আমাদের দেশের অন্নদাতারা, তাদের উপরে নিপীড়ন হয়, জেলে পুরানো হয়, খুন করানো হয়, হত্যা করানো হয়, যেটা স্বাধীনতার আন্দোলনে আমাদের প্রজন্মরা, আমাদের মুনি ঋষিরা এই স্বপ্ন ভাবেনি। আজকে আমাদের দেশের মোটে ঋণে জর্জরিত নাই, কতিপয় কর্পোরেট গোষ্ঠী এখন এই দেশের মালিক। নরেন্দ্র মোদী সরকার
কি দেখছি আমরা? ভয়াবহ অর্থনৈতিক নীতি। জিনিসপত্রের দাম ঘন্টা চড়া বাজারে আপনারা বাজার করতে আসেন সংসার চালাতে, বাজার থেকে যা জিনিসপত্র কিনেন কি অবস্থা, দাম কত হয়েছে, তেল, ডাল, নুন, পেট্রোল, ডিজেল, কেরোসিন তেল, চিনি, বলুন ডাবলের বেশি, দ্বিগুণের বেশি হয়ে গেছে দাম। আর রোজগার কম, কাজ নাই, রোজগার নাই, রেগার কাজ নাই, শহরে টুয়েলভের কাজ নাই। রেগার কাজ বামফ্রন্ট সরকার থাকতে দিত 90 দিনের বেশি বছরে, 100 দিনের কাছাকাছি, 93 দিনের কাজ আপনারা পেয়েছেন। কত সুবিধা করে দিয়েছিল, ট্রাইবেলদের মধ্যে রাবার বাগান করে দিয়েছে, তারপরে নানা রকমের লাইন ডিপার্টমেন্টের কাজকর্ম আপনারা পেয়েছেন, টাকা পয়সা হাতে আসতো, নানা রকমের সুযোগ সুবিধা ছিল বামফ্রন্ট সরকার থাকতে। এখন রেগার কাজ তলানিতে পৌঁছেছে, বিজেপির মানবরা সেই টাকা পয়সা নিচ্ছে, কাজ না করে মাঝখানে দাওয়ালি ভয়াবহ একটা চিত্র। বাজারে এমন জিনিসের দাম, রোজগার নাই, ছেলে মেয়ে চাকরি নাই, পাশ করে বসে আছে ট্রাইবেল ছেলে ইঞ্জিনিয়ার, বিএ পাস, এমএ পাস, হায়ার সেকেন্ডারি পাস, চাকরি নাই, চাকরি দেয় না, দেবে না। এই হচ্ছে অবস্থা। আরে বেটার টিটমেন্ট করলে তো ভাত, পেটের ভাত তো আসছে না। প্রতিজ্ঞা করলো বেটার টিটমেন্টের কথা আমি বলছে, এডিসির হাতে একটা টাকা দিচ্ছে না এই সরকার। আন্দোলন কোথায়? আমরাই তো করি আন্দোলন, মাথা আন্দোলন করছে না তো, মাথা বলুক না যে এডিসি কে টাকা দিচ্ছে না, আমরা আন্দোলন করবো, সন্ত্রাস করছে বিজেপি, ভোট দিতে দেয় না, মাথা বলুক, আমরা বলবো ঠিক আছে, আসো একসঙ্গে লড়ি। সেই 14 দফা দাবিতে প্রত্যেকটা রাজ্যে রাজ্য ভিত্তিক কনভেনশন হয়ে গেছে, আমাদের হয়েছে আগরতলায় টাউন হলে। তারপরে আমরা সিদ্ধান্ত নিয়েছি আমাদের রাজ্যে সবগুলো মহকুমাতে, যদি সবগুলো মহকুমাতে সম্ভব না হয়, প্রয়োজনে আমরা জেলা কেন্দ্রে কনভেনশন করব। তো সেই গ্রাম শহরের অলি গলি সবার মুখে একই বুলি, গ্রাম শহরের অলি গলি সবার মুখে একই বুলি, পৌঁছে দিতে উন্নয়নের সবার ঘরে প্রশাসন। এখন হবেই হবে প্রতি ঘরে সুশাসন, এখন হবেই হবে প্রতি ঘরে সুশাসন, এখন হবেই হবে প্রতি ঘরে সুশাসন। শোনেন শোনেন মা বোনেরা, শোনেন দিয়া মন, নারী সশক্তিকরণ চায় সরকারে প্রশাসন। কালো দুয়া থেকে তারা মুক্তি পাইছে, উজ্জ্বলা যোজনা তাদের হাসি ফুটাইছে। এইভাবে তো মহিলাদের হবে উন্নয়ন, তাই তো বলি প্রতি ঘরে হবে সুশাসন, তাই তো বলি প্রতি ঘরে হবে সুশাসন। Kongres Adoni Shakawa, Hafanga Tongai Bodoni, Shamo Shitra Tangai by Choprajaka, Patimanoti, Hanao Mamla Klaizaka.
Congressni adoni sakao hapu tongnai bodolni samusida tangnai bai joprok jaka patimantri thanao mamla khlaijaka thoruni patimong patika dormonogoro khoroksa Congressni adongno butok khlaimani siljamung kasaka hapu tongnai bodolni samusida tangnai no kebingi sejawi thana gereblaika te mamla khlaiye dam nisibrni bising romnani jora khawi rekha Patika Dormonogo Thanamsi Khobjak Noya Paramchayo Patimani Koktwma Semanka Haste Congressni Adong Choyan Botasaji Saka Kraksal Chanjao Noya Paramchayo Congressni Adong Probat Malaka Nogni Ongkhorke Hapong Tongnai Botolni Khokanat Mungoi Belaike Butok Khlaika Hani Koksida Jaka Congress Bodol Yakre Bijipo Habyake Buthanai Hnibo Sikri Sakro Khlaijaka Patimanti Thanao Mamla Khlaijaka সারা ত্রিপুরা রাজ্যের ন্যায় ধর্মনগরেও ন্যাক্কারজনক ভূমিকা বিজেপি দল গ্রহণ করছে এবং কংগ্রেসের বাড়ি বাড়ি গিয়ে সেখানে হুমকি দিচ্ছে, টেলিফোনে হুমকি দিচ্ছে। তা আমাদের একজন নিরীহ কর্মী সৎ প্রভাত মালাকার, সে আজকে বাড়ি থেকে বেরোনোর সময় বিজেপির দুর্বৃত্তরা তাকে কংগ্রেস করতে পারবে না, কালকে থেকে বিজেপির মিছিল মিটিংয়ে যেতে হবে, কংগ্রেস করলে তার প্রাণ নাশ করবে, এরকম করে কুকা দাস ওরফে জ্যোতিষ দাস, কুকানাথ ওরফে জ্যোতিষনাথ বেদকরভাবে মারপিট করেছে আমাদের প্রভাত মালাকারকে, কংগ্রেসের একনিষ্ঠ কর্মী। তার অপরাধ, সে ভারত জুড়ো আন্দোলনে সামনের সারিতে থেকে গোটা ধর্মনগরের পদযাত্রায় সে সামিল ছিল। কেন সে পদযাত্রায় গেল, কেন সে কংগ্রেস করে, এই অপরাধে এইভাবে বেদকর মারপিট ওকে করেছে। তার তীব্র প্রতিবাদ জানিয়ে আমরা ধর্মনগরের ব্লক কংগ্রেসের উদ্যোগে এখন থানা ঘেরাও করলাম। থানার বড়বাবুকে আমরা 24 ঘন্টা সময় দিয়েছি। 24 ঘন্টার মধ্যে আসামি যদি গ্রেপ্তার না হয় তাহলে আগামী দিনে যে আইন শৃঙ্খলার অবনতি ঘটবে তার জন্য দায়ী থাকবে পুলিশ প্রশাসন। এবং বড়বাবু অত্যন্ত আশ্বস্ত করেছেন যে ওনার উপর ভরসা রাখা, আরক্ষা দপ্তরের উপর আমাদের ভরসা আছে। সেই সুবাদে আমরা বিশ্বাস করি 24 ঘন্টার মধ্যে আসামি গ্রেপ্তার হবে, নচেত 24 ঘন্টা বাদে ধর্মনগরের কংগ্রেস, লড়াকু কংগ্রেস কর্মীরা, নেতৃত্বরা, আমরা ধর্মনগর সমস্ত অংশের গণতান্ত্রিক মানুষকে নিয়ে আমরা ঐক্যবদ্ধ আন্দোলন সেখানে সংগঠিত করব। আজকে যে এই ঘটনাটা সংগঠিত হয়েছে, মানে কোথায় হয়েছে? এটা নোয়াপাড়া স্কুলে, নোয়াপাড়া স্কুলের পাশেই ওর বাড়িতে বেরোবার সময় ওই তাকে আক্রমণ করে। কিন্তু আমরা ধর্মনগরের যে পরিবেশ, আমরা চাই শান্তিপূর্ণ থাক, কারণ আমরা দেখতে পাচ্ছি এই সরকারটা আসার পর থেকেই আমাদের রাজ্যের অবস্থা, ধর্মনগরও কিছু শান্তিপূর্ণ ছিল, ইদানিং আবার দেখা গেল যে গণতন্ত্রকে গলা টিপে হত্যা করা হচ্ছে। তারই প্রতিবাদে আজকে আমাদের এই পরিমল মালাকার উপরে আক্রমণের প্রতিবাদে, প্রভাত মালাকারের আক্রমণের প্রতিবাদে আমরা থানাতে এখন আমরা মেমোরেন্ডাম দিয়েছি যে অতি সত্ত্বর তাকে গ্রেপ্তার করা হোক, নতুবা আমরা পরবর্তী সময় আমরা বৃহত্তর আন্দোলনে যেতে বাধ্য হব, কারণ আমরা চাই না গণতন্ত্রের ব্যবহার হোক। এই কথা বলে আমরা আলোচনা শেষ করছি। Hujak Koktwmani bisingtui dholai hangkor gondatisa bolong bedek sara sainik kebang rangmarini kadrongkha gondatisa bolong bedek Hujak Koktwmani bisingtui dholai hangkor gondatisa bolong bedek sara sainik kebang rangmarini kadrongkha gondatisa bolong bedek ni forester Rakesh Das Laithana horo jogobondho kaminingoi TR012150 lori malkhong gonatisao thangi tong hnoi Hujak Koktwma manmani bolong bedek 33 kb gonatisa amjayo hor kuthugo naitjamui tongkha TR012150 malkhung mothonai borok nunugoi khari thangka aichugo gonatisa malkhungno bolong bedini habnago tubui phaika malkhungo tongma katni hatio morokma sara sani kebang tokhnoi saka forester Rakesh Das Hujak Koktwmani bisingtui samanka o katno gonatisa hatini carpenter phal nok bugra bini phal nogo tlangi tongmani hwnei গাড়িটা উল্টা করার দিকে আইতে আসছিল। আমরা 33 কেবি গাড়িটা দেখতেছি না, তারপরে গাড়িটা তারা সাইন দিলাম, প্রথম সাইন করে মানছে না, এটা টানছে, টানছে পড়তে আমরা পিছনে দাওয়া করছি, দাওয়া করেছি না TR01Z 5 এই গাড়িটা আমরা ধরি, আমরা অফিসে নিয়ে আসি। তারপরে
এখন আমরা সেক্টর সাথে রেখে দিতে পারছি আজকে আর হয়েছে তার বাজার মূল্য 1 লাখ টাকার মতো। আপনারা কোথা থেকে মালটি ধরেছেন? মালটি ধরেছে বগিরত কলম কি এটা উল্টাচর আরে বগিরত কলম মালটি পেয়েছি, তারপরে উল্টাচর থেকে মালটি এদিকে আছে। তো এখানে যে মালটি এটি কি হাতের চেরানো নাকি মিলের চেরানো? এগুলো মেশিনের চেরানো। এগুলো কোথায় যাবে জানেন? যত জানি না কত টাকার মাল হবে বাজার মূল্য? বাজার মূল্য 50-60 হাজার টাকা। 50-60? কত ফুট মাল আছে এখানে? 2 গ্রাম। Tabusuk jorani Koktwma ashik joratino, tibun nangkuk mani Koktwma Shaimana bagi coyawi nai tongni Swrangchati.